Angkai pula di perkaham jatuh no, sengtini orang asok lain mana kisah seni Tripura ni jatuh takuk tay buhuk song no, kok kecerdasan ni takuk tay admission session, angkai awan saya agak kisah introduction ri nai, ang self angkai Dr. Narottam Debarma, founder tay principal, abo Tripura Public English Medium Higher Secondary School, Kolabagan, West Tripura ni, and then aningana tonggo administrator Amrit Debarma, and senior SMC committee ni organizing secretary Mr. Somarendra Debarma, tai vice principal seni Mr. Luty, and yang tongo seni elementary education means up to class 8 jorati ni kangkai in charge Sismita Pal, tai onanno staff rock ebong guardian soko kisho ongso tongo serai roko tongo. Angka tini sini main jata theme hingga especially admission campaign 2025 and 26 ni je academic session ketal ni admission seng choli kha tini ni simi abong kha tini kai 5 tarik March 2025 abong o jaga admission engnani bagai sini kabangma ekta theme naharjak tongo abong systematic bohai ke admission engnai abon tuiba angkia saklai nai angka Oboni saya age angkisija sini school ni achievement no kya sana ni musungo sini school ni achievement actually enggak sini location to ang saya roka Tripura Public English Medium High Secondary School Kolabagan Post Office Champaknagar West Tripura abo tabuk bai 25 bosor running chole jongo 2005 established engkai actually enggak sini achievement Tripura Public English Medium High Secondary achievement engke thangnai last babo 4 bosor romoi sini 100% pass record Tripura Board of Secondary Education TBSC by chalokjak madhyamik ebong sini higher secondary joto students proti year no 25 hoite 35 jon khai students ongkhori tongo class 12 abo and 10 abo ebong kuno students sini ro failing ya and oboni bade bo sini o jaga o joto students actually ngkai kaham ge merit manei passing mani sade sade bo Tayo kaham kuk khai merit award dokmanja kawaga sini thangnai 2022-23 ni academic year sini Kharksa students chief minister merit award manjak chief minister merit award bonono rojago je students naki Tripura ni sara Tripura ni se kaisa kuno subject mane sobje beshi kuk khai mark mannai aro kuno abo tibrasa अथवा वानसा हनै करे ST SC general हनै करे सारा त्रिपुरा नि न general थुंग ST थुंग SC थुंग आबनि बिसिं न सबसे कबां को खाइ मार्क मांखा कंप्यूटर साइंस 2022 एकाडेमिक सेशन न गाबनि बगै सिनि अरनि खरकसा स्टूडेंट्स क्लास 12 पासिंग थानाय सलमन देबबर्मा न चीफ मिनिस्टर मेरिट अवार्ड रजाखा आबो सिनि सखात काइसा अबं 2018 न 2018-19 आबो academic year actually senior students Kharksa Sriti Debarma hanai to ta college of pori tongo science engka bobok kaisa award mangkha abo sini kok Tripura abo hai channel logo na agibo ongkhorjak 2018-19 abo ngkai sara Tripura ni se abo mane Tripura ni ngai first position Olympiad competition no mano sini student Kharksa ebong North East ni second position abo sini achievement kaisa angkai thangnai 2000 ni 22 seko last year rok ningkai aro go sini students kabang mano class 12 bo kokborok subject ni bagai Tripura ni third position tongo and madhyamik rok to 98% kokborok manjak bo tongo obong kha sini achievement ebong senior ni joto students asik je poine phane rok sing especially kabang ma obo high students no porika jenaki समाज अबहाय कबांमा स्कूल नि होते अबहाय के ड्रप आउट खाइ जानाय अथवा क खानाया बुमाउ भानि कबांमा स्टूडेंट्स दङ जे स्टूडेंट्स नाकि कुनु समय एक समय ब ड्रग एडिक्शन फन ngै थांगा हबा अब माने इनडिसिप्लिनरी ngै थांगा क खानाय आमति चलायदों बो जों परिगै
कबांगमा स्टूडेंट्स न पास खाई रहका अंकाय सबसे ताइबो काम कुक सिनी अरनि जे परिरमा निका अबो काइसा सिनी कक दङ अबंका सिनी त्रिपुरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल रो जतो स्टूडेंट आसगि जों अचीवमेंट खाई रहमानि 100% पास खाई दंमानि उकुलगो अब हाई स्टूडेंट्स कुनु दिन फानो बरक आउट थांगै प्राइवेट ट्यूशन होने जिनिसटा बरक सिसिनि लांगिया एवं प्राइवेट ट्यूशन परिया नांगिया अब हाइके त्रिपुरा माने सिनी ओ जे स्कूल न जतो स्टूडेंट्स दंनाय न जों स्कूल न रेसिडेंशियल अर्थात हस्टेल दंनाय नबो एवं डे स्कूल दंनाय नबो जों कुनो काइसा रां खरसा खायाखै बायरेव अब हाइके जोंबो परिरि दङ एवं उंगै दङ एवं हस्टेल साथे साथे सिनी बॉयज एंड गर्ल्स नि सेपारेट हस्टेल बो दङ फैसिलिटी एंड इवेंट बा सर्विस रगो दङ nga tabuk hingga sini je team hangkai admission campaign sini Tripura wa choli tongo ebong tini sing first sini Tripura public school kolabagano prothom admission choli tongo anga oro tini je admission ngai rokni bisingo hangkai especially oro kaisa sini ko rojak tongo obong kha sini school gana wono duita para tongo a para hangkai Kumar Sadhu para bai रासोपारा नहीं कुमार साधु पारा बाई रासोपारा नि जतो स्टूडेंट्स आरो 60 मोर देन 60 फैमिलीज दंगो मोर देन 60 फैमिलीज जतो फैमिली मेंबर्स रक न बा स्टूडेंट्स रक नार्सारी सिमी क्लास 12 जरतै एक पैसा रां खरसा खायाखै बरनो मागना परि रिजाकनाय अंकाबो थांनाय आगि रगबो किसु कंसिडरेशन रoi इया का 50% दग रoi कंसिडर खाइ बरनो पास खाइ हबाय क्या आपति स्टूडेंट कामगान दंगो रेकर्ड 12 लोग पास खाइजाक हंगाय ताबु हंगा टोटली बर कुनो रां खरसा खायावैनो एडमिशन नंनाय एवं तिनि चलिखा बंनि एडमिशन हंगा आबोनि साथे साथे सिनि विभिन्न अगरग निनि आमजेरग थांगै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन कैंपेन बखलायनाय और डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन कैंपेन हंगा स्पेशली जों स्टार्ट खायनाय सिनि 10 तारिखनि सिम स्टार्ट होनाय हंगा विभिन्न जायगायाव आबोंनाय हंगा एडमिशन अंगनाय आगे आं किसिजा नरकनि अपॉर्चुनिटी जारा इंटरेस्टेड तंगनाय कबांमा आमचयनि बरक रक गरीब श्रेणीनि बरक रक परिणाम जोंनाय रक अबनन रक अपॉर्चुनिटी नाहारिमानो आबंखा सिनियर जे एडमिशन सिस्टम कावमाहाय और स्टूडेंट जे कोनो फैमिलीनि स्टूडेंट्स बो जदिनो अंतोदय आंगै दंखांकाय माने गरीब एकदम अंतोदय अब मागना माइरं माननाय रक अब रेशन इंगा बरनि बयंकाय टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट परिजाकनाय आबन बाय कुनो रां नांगिया एकमात्र रेजिस्ट्रेशन फी हिसाबै जेमन बिदा जुदि रक नामा हाय 1250 टाका बरक नाव हारो गाव माहायखनो सिनियर सारा बसरनि बागै मात्र 2000 टाका रकनो बरनो ताइ कुनो फी रेवै परिजाकनाय आबंका अंतोदय फैमिली इंगे अबबादेबो सिनि बीपीएल फैमिली जानाका रियल बीपीएल कुनो अब एड हक रगिया अब हाय रियल बीपीएल फैमिली बरक 50% रिलैक्सेबल खाइनो अब परिमाननाय 50% माने टोटल अमाउंट जोता सिनी एडमिशन फी एवं स्कूल फी फाइनाय आबनि टोटल नि 50% रिलैक्सेबल खाइनो बरक एडमिशन नों मानमायनाय इंगाबो बादेबो जगत काइसा कक साना दङ आबंखा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नि जे एक्ट अनुसारे सिनी गवर्नमेंट दे दागि मुंग्रमानि आबंखा माने जतो स्टूडेंट्स दङ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जे कुनु स्कूल जतो दंमानि आबो प्राइवेट स्कूल थं गवर्नमेंट स्कूल थं आ जागाव 25% फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन डिसएडवांटेज ग्रुप न परिनानि अब तो सिनतन दङ अब बादे सिनो फेसिलिटी दङ ताव जे साइ दंमानि हंगाय अब बादे जों ताइबो सिनि अपॉर्चुनिटी अब दंमानि हंगाय आ जागाव जों ताव जे एडमिशन कैंपेन खाइमानि साथे साथे अजगा काइसा टीम दङ सिनि आनि थिनां याखाबा माय फ्यूचर हनै अब सबसे इम्पोर्टेंट नङै बासे दङ ताबो अब अंका जों स्पेशली कबांमा स्टूडेंट्स दङ जों टेस्ट नि माध्यमे एडमिशन टेस्ट नि माध्यमे जों बरनो एडमिशन खालायनाय अब जारा नके टैलेंटेड स्टूडेंट्स बरक सिमी आजागा चांस नाय मानो जतो स्टूडेंट्स न तो माने एप्लीकेशन मगै अब परमिटेड नरक रिमानो एप्लीकेशन प्रपोजल रिमानो तबके टेस्ट की केसन नरक आजागा माननाय अंगा आबोनि जे मेन फीचर्स नगा तामो फीचर्स बा अ टीम नि जे फीचर्स नगा माय थिनां बा माय फ्यूचर हनि माने आनि थिनां आबो अंकाय ताबो क्लास 6 नि सिमी क्लास 8 जरातै रक बरक चांस माननाय आ जागा एडमिशन प्रेयार खाइमानो रक हंगा बरंनि जे फैसिलिटी हंके न क्लास 6 नि सिमी पूरा क्लास 12 जरातै जतो निनि खरसा तंमाने आबो
norok kuno khoksa puisa ran nang ya hostel tong na ning thung nini school fee tung kuno khoksa puisa ran nang lak ebong sudu abok nini class 12 jora tuya abo university ebong nini future nini career no establish khanyan bagibo kaisa organization tongo abong ke Dr. Andy Burma Trust nei Dr. Andy Burma Trust abono responsibility nanai hangkai aboni bagai ni kaisa test nai o admission campaigning mani sate o test a jaga norok o duita ni bagai no khlaimano admission angna hanei bon rok application rimano and a test na hanei bon rok application rimano duita no opportunity tongo a test ti gangka nang free of cost totally manai a test ti gangka to seng khlai ri meya hangkai abo haikeno senior tabuk seng je admission ni campaign nai abo bobo jaga abo phurung nai abo angkisa saklai nai abo hangkai sini admission spot tongnai first second senior Tripura Public School 5 tarik simi bo admission jora tei hangkai 20 tarik jora choli nai abong 10 tarik ko hangkai sini admission test second admission test tongo first admission test already pai hangka taisa seng date extension khai 10 tarik ko rifika এবং আবো হাইকেনে 20 তারিখ জরাতে নিমানো তাই আবো আউটসাইড যেটা থাংনা নিকে সিনি ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট नि बागै जों বিভিন্ন স্কুলাव थांगै আবো এডমিশন ক্যাম্পেইন আসুকনাই আবংখা ফার্স্ট जों मानाय 10 तारिख 10 मार्च 2025 10 টা সময় আবংখা রংথমা একাডেমি জন্মজয় নগর খুমুলুং আমচনি बागै गंखाय রংথমা একাডেমি জন্মজয় নগর जों 10 मार्च 2025 10 तारिख admission campaign khainai o joto facilities hajak tongmane abo a facility joton rok mannai anga janja prayer khaina baise kok a jaga মানে spot admission nai direct lage lage no angkai tai aboni pore ngeno 11 tarikh thangjanai seng bormura mane hatai kotor hunu tabuk west tripura no aboke 11 tarikh march 2025 time same time nong nai 10 ta somoyo phungni angkai 4 number tongo 4 number angkai tampui angkai rebokwa nei kaisa jaga angka abong khani ni school of joy dongson nei kaisa school tonga jaga bo seng admission campaign khainai 14 tarikh angka 14 tarikh 11 সময় aro sogonai seng angka aro bo sport admission ngi mano and then sinai academy ke burakha angka 15 tarikh march 2025 11 tam pro nongnai abo aboke west tripura ni bagai saklai jakmani angka tai abo bade bo sini dolai district seng thanai dolai district hangka especially o jaga nini dumasora mane hoku tuisa hno abono dumasora seng kaisa school tongo Bidya Bharati school hnai a jaga seng admission campaign khainai ebong admission campaign ni date hangkai 17/3/2025 11 tam pro seng a jaga asagoinai hangka dumasora Bidya Bharati school hangkai aboni sade no sini dolai district seng ekai dino 17 tarikh no aboke Gondasora Saint Peter school bo seng a jaga bo campaign khainai aboke dolai district hangkai dolai district dumasora and Gondasora duita jaga no saklaiya and Khwai district hangkai Champawar 19 tarikh ongnai 19 tarikh ni 11 ta somoyo a jaga seng Champawar school tongo kaisa Happy Valley school hnai a jaga sini campaign nai angkai opsungna ni saklai mung tini ni je sini asol team rokno ang saka angka asa khayo joto borokno jodi no contact khainani hangkai interested tongkhangka ba sini contact number emnekhe sini oro media je ta saklai jakmani a jaga borok number bori nai sini poster bo siya tongo o jaga bo sijak tongo o norok nuknai oro sab tong vice principal tongo nini administrator tongo angka elementary education tongo primary level ni tongo joto ni kaisa number jak tongo angka abo norok flex nai ebong aboni sate kebo kuno karono koroi thangka obo high admission campaign o phaimali api bongi mano angka aboni bagai angka seng kaisa mail nai email angkai tripurapublicschool@gmail.com o jaga bo norok prayer khai horai mano nong ni address and then class no mention khai rikhangka no seng no date dohori nai ingka abo angke taisa ang repeat khainai tripurapublicschool@gmail.com ingka o jaga bo norok direct prayer khai horai mano
hangkai asing no ma je saklai mani clear nya khung tong kha o jaga je admission nang nai ro o gana gini ni hingke to bo day scholar hisabe fan phai man phai tongo juri hasal link kha ko to day scholar hisabe phai mangla boni bagi tamo hostel facility tongo hostel facility sing taklai boda free of cost nai o je nini ani thinang ni test oti kina ke free of cost totally free of cost abo to hangkai BPL ba onto doya bor go free of cost on tong nai tabke sini seat limited sing 200 jona ni bisi seat rimeya sini already 150 jona students tongo 50 jona mannai tai seat o location o tongmani o school ni infrastructure ni noti kisa sarisa infrastructure tabuk ni jora angka sini bagai ekdom jora hamian honi mano abong kha sini national highway jana ke tabuk 7 number national highway skam tongmani bagai sing ekdom agi route by nanglai jak no tongmani ngi sini tintala building dangon auto collapse ma kha mane sabai ma khibika hangga tabuk road construction engmani bagai sing ar hate ship tingai thik kaboni tai kisi jano 50 meter ukologo phayai sing tabuk construction choli tongo abong a construction tabuk continue abo choli tongo hangga abo sing mane nok hugrok ba accommodation ngai jasa tongo no abo nok ho hangga abo pai khangka ba available na accommodation ngai college rok ni bagai tamo nahar mung rok tong thinango college ni kok to ang agi rok bo hai ni channel logo phai saka 2025 sim college khanya ni nei anga tobke aboni processing hangka sing already trust to khai pekya college khulongna nei abono o sini Dr. Andy Burma trust hani khai pekya hangka aboni construction and bini processing rok abo tabuk choli tongo hangka jokhon completing mani pore hangkai sing college already jokhon affiliated ngi thangnai Tripura University bai apnu sing declare nai tabke taklai bisio busu joroti sing cover khaimana abo saime tai 3 mas sini yago somoy hangka jai hok taw chesta khai tongo 2025 ni bisingo khai demano abo haita hambai abo sini branch to kabangman tongo sini branch actually ke existing branch 10 ta sango ta sara Tripura o hangkai sing tabuk je campaign khai tongmani hangkai abo jara local tongnai rok borok local no jodi admission ngai interest tong por aron tong nai ar especially sini je target hengkai oro botingan bagini sing tabuk o campaign khlai tong no je branch tongmani school ar local hostel facilities to tongo hostel facilities jagan tongo prai no sini abo ring thoma to abor por kasam agi hostel na khai tongo hangkai bongni sini abo jodi existing branch ngi apana borok recognize no ai pano sing by affiliated abo haita recognize borok khud ni alada recognition tongo ebong affiliated mane sini curriculum hoite aramo khai goto rokom guideline tongmani abo borok sini yakano nahari choli tongo engge abo haike kabangma je school tongmani sini St. Peter school Gondasora engya khaba Happy Valley Khwai engkai ar jaga khai hostel kari St. Peter hostel tongo rungthoma tongo and then Uttar Maharanipur Tripura Public School huni tongo ar to hostel tongo hostel facility tongo and stipend tongo borongman tongo mairing rok admission campaign no yakarei kubun class rogobo admission ung phainani musung khangke ungi jaman kubun class bolte mane amar 9 rogo 11 rogo mano abo to open se abo to mano okay lai thangjakni no ojagani student rok no tamo kok kesarna musung lai thangjak students rok no kesarna musung man ingka bono mane je kunu student jara oroni pass out ding thangnai class 12 ni hangkai borong no angobono kesarnai mane continue jeta ni study tabungni jora hangke nung study khanyani nung study no tayakadi study no yakaya kare nung ju thangkangkai future khanyani ba future nung establish nani ni thangkangkai nung education priority marnai ebong education priority ringkai ek somoyo nung any how kuno way manai je way naki nin bagai bright future ngi basanai toke education nung yakar khangkai nin bagai way kringi thanai hangkai first priority education remani sate ulo tamungnai aboni bichar nung prothom knowledge na hanangnai knowledge na hanan poje nung na chakri khainai na ki business khai abo ulo toke prothom ke first priority abona angro kajanai mane education na complete khaide at least master degree jora ngia khaba nei PhD ro khaimang ka tai kaham no abono ani kacharu stipend no rigi tam sanai sa stipend ro gi sana ningke to ekdigi sana thangka sing hostel ni je facility hostel base facility no sana thanga sino hostel facility em to tagu 150 jona tongo hostel lo hangkai hostel ni stipend hangke actually nge tabuk sak jora sino hostel ni stipend ngya khoni mano mane sarkari obe je ST facility mannani tongmani ta
ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্टनि হইতে हस्टेल स्टाइपेन्ड दङ तंगले आबो तां अनेक ट्राई खायखा आइबला कारणे बाहायखौ मिसिंनि थांगो अंगा जस्ट ताबुक माने त्रिपुरा पाब्लिक स्कुल सिनि अर कलाबागानो मात्र जों अबनि 23 जनानि अब माइरं मानु आसंनो एवं ओ उत्तर महाराष्ट्र अंकाय 30 जनानि माइरं मानु आबनो किन्तु रां रखम माया स्टाइपेन्ड हिसाबै माया ता आर आबो बादे स्कलारशिप जेतानाखि प्रि मेट्रिक स्कलारशिप बा पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप आबोनि क्षेत्रे सान थांके तो किन्तु आगे 2016 नि सिमिनो आबो त्रिपुरा फानसे कुनो स्कुल आबो उनियाखौ आजरा रगता उलो आबो ओ निता होनो ओबीसी उनियाखौ माइनरिटी ऑफिस नि होइते सिंनो इनक्वायरि बो खाइफायका दिल्ली नि होइते फाइरक 2016 नि सिमि सिनारो प्रि मेट्रिक स्कलारशिप एवं पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप जों गोबांखौनो मांखाबोखे 10,000 के बा 10,500 अमहाके आबो खामानि फेका फेसिलिटी किंके इंगे ताबुक ताइसा एसटी एवं माइनरिटी डिफरेंट अंगु नै अंगमानि परे इंगे त्रिपुरा ओबो हाई फेसिलिटी मानखा एवं माइनरिटी मानखा आबो तो इंडिविजुअल जेन जारां हाइके मानि दंता जे मेरिटिंग नाय 50% मोर देन 50% माननाय एप्लाई खामेनि परे केबा मेरिट टिकि गया केबा मानु जे टिकि नाय रक ओबो हाइता आसनो फेसिलिटी आबा गवर्नमेंट नि तरफ जे कुनो मनता ताई कुनो फेसिलिटी करि तफानो जों आपनो रै दङ जत रिक्वायरमेंट दं माने स्टूडेंट्स नि चाहिदा जेदा दं माने सिनि जे परिसाक जों खलाय दङ अब हाइके फेसिलिटी जों रै दं हाइता काइसा क्वेश्चन हेदा राइट टू एजुकेशन एगो 25% स्कूल स्टूडेंट करी रखनो मा पुरिना माने आबो अजागाव अवेलेबल अप्लाई खालायजागि देतों अब तो जों राइट टू एजुकेशन 2011 नो जोंनो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस नि होजे नुहुनै मीटिंग बंखा आफ्रोन सिमिन आं रै फायो एवं आफ्रोन सिमि फेसिलिटी माने दङ 25% रै दङ सिनियर ताबुक 744 स्टूडेंट्स दङ आबन बिसिङो जों ताबुक सिनियर एट प्रेजेंट मोर देन 156 अब हाइरक माने स्टूडेंट्स अगो दङ नि फेसिलिटी माने दङ अंगे सिनियर खुद सिनियर को त्रिपुरा पाब्लिक स्कुल कलाबागानो सिमिनो 75 जना जों अब हाइके 25% अगो खायै नि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बरनो फेसिलिटी रि दं मानो मायांगी अब तो एक्स्ट्रा न एवं अब एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा माने स्टेट ता अ ककनो साका जे राइट टू एजुकेशन एक्ट नो सरे जे फ्री एंड कंपलसरी पुरी दंनाय 25% नि न तंगै दं हांकाय जोंनो जमा रदि हने अब जों जमा रखा आबने रां जोंनो रनाय हने अब हाय 2-3 बछर रां जमा रखा आबने कुनो को करै केबो न खनाका साउ द खामान काहनै किन्तु सिनियर ताबो अब हाय कुनो माने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस नि होइते अब हाय पॉजिटिव को फाया खोता मान्याखौ